नित्यं द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद चतुर्दश अध्याय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। महाराज जय महाराज। बढ़ई जेबे सतगुण तमुदय हुए ज्ञान। ए कथा हंस इतिहासे वर्णित अध्याय चतुर्दशे। श्री भगवान वाचन कहती प्रभु दामोदर सुन उद्धव ज्ञान सार। मुझे बोल पहली मते भज संसारे सर्वकर्म तेज। तार प्रस्ताव एबे सुन जेणे जिणी बुद्धि निगुण। तम शास्ति कर जगुण ए भावे प्रकृति प्रमाण। ईश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन। एणे ताहार नाही भेद सुन कहिबा तत्वबोध। भक्ति लक्षण सयळे साधिब जेउ गुण बळे। स्वतकु करि तीक्ष्ण बाण जिणिबर जतम गुण। निर्मल चित्त हृदय धरी जेबे सुजने सेवा करी। ए भावे जिणि सतगुण क्रमे नाशिब तिनि गुण। तेबे अधर्म क्षय जाई शास्तिक धर्म प्रकाश होई। जन्म उदक काल कर्म आगम शास्त्र प्रजा जन। निश्चल ध्यान मंत्र देश संस्कार ध्यानिए जे दोष। आदि जेते वस्तु जात ज्ञान तो त्रिगुण जड़ित। शास्त्रिक भावे ता साधि साधु पंडित शुद्ध बुद्धि। रजतामस गुण दुई गुरु वचने दूरे थोई। तेबे शास्त्रिकमय ज्ञान निकटे हय उत्पन्न। केवल परमार्थ शास्त्र अभ्यास करुथिब नित्य। तर्क पाषण्ड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चिते। सुगंध सुशीतल बारी सुदूरे स्नान करि हरि। शास्त्रिकमय तीर्थ जले स्नान करिब साधु मेळे। निरते थाई शुद्ध चिते तम राज सज्जन जेते। ताहाकु न करिब संग समुद्रे जे सने तरंग। पवन बळे जन्म होई निर्मल रूप नदी सई। एणु असाधु संग तेजी नित्य साधुक संग भजी। जे प्राणी दूत क्रीड़ा रत असाधु संग विरत। केबे न करिब मेल निश्चिते रहिब निरल। शास्त्रिकमय पुण्य देशे निवास करिब विश्वासे। पुण्य करिब पुण्य काले कामना न करिब फले। शास्त्रिक बिना कर्म जेते तेबे न करिब चिते। शास्त्रिक कर्म मात्र करी रजतामस परि हरि। अपरे जेते काम्य कर्म तेणे नहिब मति भ्रम। वैष्णव दीक्षा शिव मत करिब हई शुद्ध चित। शास्त्रिक आदि पुत्र दीक्षा केबे न करिब शिक्षा। शास्त्रिके विष्णु ध्यान करी गृह संसार न सुमरि। विष्णुर मंत्र उपदेशे शास्त्रिक जनर विश्वासे। केवल शास्त्रिक संस्कारे चित्त साधिब निरंतरे। शरीर कर्म मात्र जेते पाय करिब लोकमते। ए दश विधि वस्तु जात जानत त्रिगुणे जड़ित। एणु पंडित जन जेते कर्म साधिब सत मते। जावत नाही आत्मज्ञान तावत कर्मे थिब मन। शास्त्रिक सेवा तत्परे सत बढ़ई निरंतरे। तेणे विशुद्ध हय ज्ञान निर्मल प्रकाश हय ज्ञान। तेणे विशुद्ध हय मन निर्मल प्रकाश हय ज्ञान। जे सने बने बांश बांशे अनल पूजे घर से। सेवन दये तेज बळे पुणी से लभिली भई निश्चले। हे रूपे गुणमय देह शास्त्रिक भावे रह। विष्णु स्मरणे चित्त बढ़े भजतु सर्वधर्म एड़े।
হেমন্ত শুনি কৃষ্ণ বাণী উদ্ধব জড়িবেনি পানি বলই পাই মনে খেদ বনাথ শুনি মা গোবিন্দ উদ্ধব বাচ বিষয় আপদর স্থান বলে জানতে সর্বজন সকল শাস্ত্র মুখ শুনি গুরু বচন পরিমাণি দুর্জয় লালসা বিষয় পুଣି পুঞ্জନ୍ତି কৃপা কহ যে শনে করন্তে বর্ষণ উচ্ছিষ্ট ছাড় ঈশ্বরান জেনে গধুণী পাদ দুই গধକୁ প্রহার করই গধ জ্ঞান ভাব দেখ পুଣି ধামই তা পাখ যে শনে অতি নীলজ প্রাণ বিনাশ ঠারে ওজ পূজার বেলপত্রী মান খাউ যে ଥାଇ ପୁନ ପୁନ ତେଣୁ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତ ମୋର ଶୁଣି କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ହେ ଜୀବ ବହେ ଅହଙ୍କାର ବଳଇ ଏ ଦେହ ମହର ରଜଗୁଣରୁ ଏ ପ୍ରକାଶ ମତେ ବୁଦ୍ଧି କରେ ଭ୍ରଂଶ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏବେନି ନାନା ବିକାର ମନେ ଘେନି ବେନି ସଂଯୋଗେ ମହ ଜଡ଼େ ନାନା ପ୍ରକାରେ କାମ ବଢ଼େ କୁମତି ଜନକର ମନେ ପ୍ରକାଶେ ନାନା କୁସାଧନେ ନିରତେ କାମ ବସଇ କର୍ମ କରନ୍ତି ମୋହ ବହି କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ସାର ଏ କଥା ନ ବୁଝେ ପାମର ମିଥ୍ୟା ବିଳାସେ ମନଗ୍ରସ୍ତ ରାଜସ ଗୁଣେ ବିମୋହିତ ମୁଖେ ଉପମା କେତେ ଦେବା ଜଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ଦେବା ଏ କଥା ବୁଝି ସାଧୁ ଜନେ ମନ କରନ୍ତି ସଂଯମନେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ରାଶି ଏଣେ ନୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତଗ୍ରାସୀ শাস্তিকে মর পাদে সেবে কথা বুঝନ୍ତି সাধবে ক্রমে অভ্যাসী শতগুণ সমর্পিম চরণে মন শাস্তিক গুণে মন ধরি সাধিব অল্প অল্প করি অভ্যাস নবদ্বার রুদ্ধি মন পবন উর্ধে ছন্দি আহার জিনিব আসনে মন নিবেশে মর ধ্যানে সর্ব বিষয়র সুমান অভ্যাস করিব বন্ধন আনন্দর যুদেই বলে বান্ধিব মো পাদ কমলে পূর্বে যোগ অভ্যাসনে কহিলি শিষ্য গণে সনক আদি চারি জন বিশেষে ব্রহ্মক নন্দন সে মর তম শুনিয়ে হা পরম জগরে স্নেহ এ মতে কৃষ্ণ বাক্য শুনি উদ্ধব বলে মনে গুণী উদ্ধব বাচ অনাথ প্রভু ভগবান এনে সংশয় মর মন কেবল কাଳେ কে উঠাবে ব্রহ্মর পুত্রଙ୍କ প্রস্তাবে নিরূপে ধরে তু শরীর জগ কহিলু দামোদর তর দয়া যেবে মতে সে জগ কম ব্রতে হেমন্ত উদ্ধব বচন শুনি কহନ୍ତି ভগবান শ্রী ভগবান বাচন শুণ উদ্ধব সাধু ধীর সে চারি ব্রহ্মাঙ্গ কুমার ব্রহ্মাঙ্গ পাদে হস্ত দেই জগ পুছিলে চারি ভাই বহিরে শুণ বেদ বর দুস্তর এ ভব সাগর প্রাণী অଛନ୍ତି এতে মজি বিষ্ণু মায়াକୁ সত্য বুঝি স্থাবর আদি জন্তু যেতে এ মায়া তরিবে কেমন্তে প্রাণী কমন মায়া সঙ্গে নানা প্রপঞ্চ সঙ্গে রঙ্গে হে লালসা বিষয় গোচরে চিত্ত নিবেশী নিরন্তরে এণু বিষয় চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করে অনুবাদে অনন্য সঙ্গে চিত্ত জড়ে কেবে সঙ্গত ন ছাড়ে সে সঙ্গ টুটই কেমন্তে কবসনে তত মতে নিরূপে তারণ উপায় ভতাত পুছুতর পায়ে পুত্রଙ୍କ বাক্য শুনি কন্যে বিধাতা বেদ অনুমানে চিত্তি ন পারি দুঃখ মনে বসিলা নিশ্চল আসনে সমাধি করি চিতে মতে সংশয় জানিবা নিমন্তে ব্রহ্মার ধ্যান বলে মুই মেলি হংস রূপ হই ব্রহ্মাଙ୍କୁ দেখা দেলি তোহি তৎক্ষণে মোর রূপ চাই বেগে ব্রহ্মার পুত্র গণে নমিলে মোর চরণে তৎক্ষণে করি অবধানে মতে পুছিলে বিদ্যমানে ভংস কাহি তোর গ্রাম
কে তুমবে কিবা তুম্ভ নাম কিবা কারণে কিবা অর্থে এথে মিলিল শূন্য পথে নিশ্চয় জানিবা অর্থে মতে পুছিলে ব্রহ্মচারী পুত্রে ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଇଁ ଶୁଣି ଯାହା କହିଲି ପରିମାଣି ଶୁଣ କହିବି ତର ଆଗେ ଆତ୍ମା ପସନ ଅନୁରାଗେ ବସ୍ତୁ ବିଚାରି ଆତ୍ମା ଏକ ଦେବେ ବା ନୁହଁ ଅନେକ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବେ କେମନ୍ତେ ଘଟିବ ଏ ଭାବେ କାହାକୁ ମୁଁ ଆଶେ କରିଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ବିପ୍ରଗଣ सर्व शरीर पंचभूते रचित माया जगते सकल देहे एक धर्म सकल देहे एक ब्रह्म केवल पचारिल मते ए प्रश्न घटिब केमन्ते हृदय जहा परिमाणी जे किछि शुणी मुखे भणी इंद्री गोचर मन बुद्धि जे भोग विषय प्रसिद्धि ए सर्वटई मोहित मबिनु किछि नहे सत्यम मु सर्व विषय गोचर मता आत्मा नहे पर जीव स्वरूपे सर्वदेहे मुथाई सकल विषय विषय रसे चित्त पसे एणु इंद्रिय रसे रसे ए देह मात्र चित्र गति विषय वासना संभूति दुर्जय विषय वासना के ताहा खंडी पारे की ना विषय से बने निरते चित्त मजई दृढ़ व्रते विषय ध्यान चित्त जड़े त्रिगुण माया नित्य बढ़े एणु जे महर चरणे आसे करई दास कणे से प्राणी बेनी परिहरे विषय वासना न स्मरे जाग्रत सपन सुषुप्ति गुण तीन बुद्धि बुद्धि वृत्ति सर्व शरीर साक्षी रूपे हे जीव बसई प्रत्यक्षे अनादि विद्यारे बंधी कर्म वासना बळे छंदी स्वतादि हेतु तीन गुण हे माया देहर कारण हे मंत्र जानई से देवे त्रिगुण बाहर से तेवे एणु निर्गुण आत्मा करे सकल जन्म पाप हरे मोर चरण चित्त बळे निवेशी समाधि निश्चले सहज चित्त दृढ़ करे विषय रसन सुमरे विअर्थ अहंकार मन जीवर संसार बंधन माया संसार घर बने जीव भ्रमे अकारणे एणु पंडित साधु जन्म देहे दे बुद्धि मन संसार चित्ता दूर करे चित्ते म चरण सुमारे जावत नाना भ्रम चित्ते जीव बहई निरते तावत घर दुखे मन जानी न जाने मूढ़ जन ज्ञान ज्ञान मार्ग दुई स्वप्न दृष्टान्ते करिबई जे सने स्वप्ने नाना अर्थ निद्रारे मणे ताहा सत्य से पुणी निद्रा बसाने सकल मिथ्या करि मणे से रूपे देह धर्म जेते वन आश्रम अनुमते कर्मे स्वर्गादि फल पाई हे सर्व सत्य नहे के जे प्राणी स्थूल देह गते इंद्रिय भोगे नाना मते करई अनुक्षणे प्रीति जाग्रते स्वप्नेता भुंजन्ति आत्मा संबंध नाही तेणे हे सर्व उपादित गुणे हेमंत अनुमानी चिते सहज सुख दुख पते तेजिण हरस विषाद संसार वासना प्रमाद अधर्म धर्म कुट बुद्धि मान काटिब सुबुद्धि साधुंक मुखामृत बाणी ज्ञान खड़ग करे गेनी गुरु वचन अनुरागे चित बढ़िमा काटवा बेगे मनु संशय बेगे तेज केवल मर पादे भज मन विलासय जगत गगन बिजुली जेमंतम अति चंचल तिलक लल जेसने प्रकाशे अनल एक बहु ज्ञान हये प्रकाशे बहु रूप प्राय
ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଗହନ ହେମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ଅନୁମାନ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବଲ ସର୍ବଦେହେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଠାଇଁ हे दुष्टि निवर्तई जेबे आत्मा प्रकाश तेबे आत्मार सुख पूर्ण करे अनंत वासना ऋतरे सकल चेष्टा परिहरे आनंद सागरे विहरे भक्ति रस मदेलीन जगते सिद्ध जगिजन केवल निज देह चिंती अछि कि नाही न जानती मद्यप जेने मद्य खाई सत सत न जान केवल सुख मद्यपाने आनंद भ्रमित लोचने अछि कि नाही निज देही भय मत न जाने ज्ञानी हेमंत रसे रसे मुख सुख समुद्रे नित्य भासे अदृष्ट बसय शरीर जावत कर्म रवे बारय भाव देखी सिद्ध जने आदर न करती मने सपन अनुभव मत मन ज्ञानी जोगी चितन सुन हे सनकादि जन तुम्भे जे ब्रह्मांक नंदन परम संख्या जग मार्ग भावे कहली तुम्भ आगम सर्वाश्रय जेणु मुहि सज्ञे सकल हबि खाई एणु मु सर्वयज्ञपति मु सांख्य रति सत्य कीर्तिम ए धर्म प्रकाश कारणे मिलिली तुम्भ संविधाने जेणु मु परम आश्रय सर्व जगत मोर देह समस्त गतिपति सार मु जीव आत्मार गतर तम राजस्व सत गुण महर किंकण प्रमाण सकल शरीरे मु पुरी मु बंधु प्रिय अधिकारी अनंत शक्ति मु कारण मु निरपेक्ष मु निर्गुण अणिमादि निधि मोर एणु मु बोला ईश्वर समस्त महर किंकर एणु मनाही निज परम तुम्भे जे ब्रह्मचारी सुत एणु मु जानी तुम्भ चित्त ब्रह्मार ध्यान बल मुहि मिलिली हंस रूप परम जग तुम्भ आगे मुहि पैली अनुरागे जग चिते सुखे धर संसार पर्यटन कर हेमते प्रभु वासुदेव बोलती शुण हे उद्धव ब्रह्मार पुत्र चारि जन हेमते शुणी म वचन सर्व संशय कले दूर आनंदे धरि मपयर स्तुति वचन अनुवादे भावे पूजिले मोर पादे ब्रह्मा को करी अवधान मुतौ एली अंतर्ध्यान हेमंत कहते अच्युत उद्धव हई कृतकृत्य आनंदे कृष्ण पाद धरी ब्रह्म पुलकतनु भूपरी शुणी सानंद ब्रह्मराश्रस कहि दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिताम् एकादश स्कंदे भगवदुद्धव संवादे हंसेतिहास वर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्याय पंचदशोऽध्याय परम श्रेष्ठ भक्ति जग तार उपाय ध्यान जग जेमते କରିବାକୁ होए वर्णन पंचदशायरे अध्याय कृष्ण चरण धरि करे उद्धव बलई सधीरे उद्धव वाचन भनाथ कमल लचन शुणी मुदहर वचन संशय करी उदगते विमुपचारते भक्ति लक्षण धर्म जेते तुम्हें कहिल सर्वमते जेते प्रकारे ता साधि भक्ति लक्षण नाना विधि जगते विप्रेछन्ति जेते मुख्य लक्षण वेद मते नाना प्रकार से कहन्ति अनु लागिला मते भ्रांति मुख्य लक्षण धर्म एक कियो बा छय अनेक कियो बा सकल प्रमाण संसार छेद नारायण हे सर्व तुम्भर गोचर भक्ति बिनु नाही सार तुम्भे जे कह सर्वमते चित्ते मुधरि विज्ञ महन्ते बोल जे सर्वधर्म तेज निश्चय मोर पादे भज एहिति सर्वस्मुख्य धर्म एणे खंडई भव भ्रम तुम्भर वचन अधिके विप्रे कहती के नाना प्रकार से कहती वेद पुराण भावे चिंती एकांत भक्ति लक्षण सत्य वा सकल प्रमाण एणु संशय मोर चिते निश्चय कहनाथ मते हेमंत तार वाक्य शुणी हसी कहती चक्रपाणी श्री भगवान वाचन उद्धव एक मने शुण जे आदि परम कारण वेद वचन सृष्टि अन्ते प्रलय नाशिला जगते पुणी संसार आदि काले मुहि
କହିଲି ସର୍ବବେଦ ବାଣୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପୁତ୍ରେ ଆଣି ନାମ ତା ସମ୍ଭୁବ ମନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ମଜନି ତନୁ ତାହାକୁ ସର୍ବବେଦ ଦେଲା ସେ ପୁଣି ଧରି ନ ପାରିଲା ଥିଲେ ଯେ ସପ୍ତ ଋଷି ଗଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲା ଜଣେ ଜଣେ ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରାଦି କରି ଅଭ୍ୟାସ ବେଦ ସେ ବିସ୍ତାରି ସେ ପୁଣି ପିତୃଗଣ ମଧ୍ୟେ ବେଦ ପ୍ରକାଶିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ପିତୃଗଣ ତାହା ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ବିସ୍ତାରି ସେ ପୁଣି ଗୁୟକ ଚାରଣେ ଆନନ୍ଦେ ଦେଲେ ସାଧୁପଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ରାକ୍ଷସ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର କିମ୍ଦେବ ଯଜ୍ଞ ନାଗ କପି କ୍ରମେ ଆହଙ୍କ ମଧେ ବ୍ୟାପୀ ଏ ରୂପେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଭଣି ମୁଁ ତାହା ଦୂରେ ଥାଇ ଶୁଣି ବେଦୁ ହଇଲା ନାନା ଗତି ତାତତ୍ଵ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରିଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିନମତ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶଇ ସେ ଭାବେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସଇ ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭେଦ ମତେ ଅର୍ଥ ନ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେହୁ ପାଷଣ୍ଡ ମତେ ଜାଣି କୁତର୍କ ଖଣ୍ଡେ କେବ ଖାଣି ହେମନ୍ତ ଭାବେ ନାନା ମତେ ବେଦ ବିଚାରନ୍ତି ଜଗତେ ଏ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁମତେ ମହର ମାୟାରେ ମୋହିତେ ଯେ ଯାହାଶ୍ରୟ ଚିନ୍ତି ଚିତେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାନା ମତେ ଫଳଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିପାକ ଲଭନ୍ତି ସଂସାରେ କେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି କେ ଅବା କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି କେ ସତ୍ୟ ସମଦମ ଦାନେ କେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଅନୁମାନେ କାହାର ଚିତେ ତ୍ୟାଗ ଭୋଗ କେ ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗ କେ ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଚରେ ହେମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ କର୍ମ ସାଧନ୍ତି ଫଳ ଲଭେ ଗୁଣ ବୈଭବ କ୍ରିୟା ଦମ୍ଭେ ହେମନ୍ତେ ଯେତେ ଫଳ ସାଧି ସୁଖ ସମ୍ପଦ ନାନା ବିଧି ଅନ୍ତେ ସକଳ ହନ୍ତି ନାଶ କିଛି ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ କର୍ମ ସରିଲେ ଫଳ ଖାଏ ଲବଦ କ୍ଲେଶ ମାତ୍ର ରହେ ଏଣୁ ସଂସାର ଘର ବନେ ବୁଝିନ ନଳ ଦହନେ ପ୍ରାଣୀଏ ହନ୍ତି ଆତ ଜାତ ନ ଜାଣି ବେଦର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏ ବୋଲ ବୁଝି ତୁ ନିରତେ କେବଳ ଆଶ୍ରେ କର ମତେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ ସଖା ହୋଇ ସକଳ କର୍ମ ଫଳ ଦେଇ ମୁଁ ଗତିପତି ହିତ କର୍ତ୍ତା ମୁଇଁ ଯେ ସର୍ବଲୋକ ପିତା ମତେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସୁଖେ ସେ ତରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଜନ୍ମ ମରଣ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ବିଷୟ ସୁଖେ ଯାର ଚିତ ମର ଭବ ଭଜନେ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅକିଞ୍ଚନ ମତ ସମ ସୁଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଚିତ ମର ଆନନ୍ଦ ରସେ ରସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ନିତ୍ୟ ଭାସେ ମୁଁ ଯାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାହାର କାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ ଦେଖ ଏ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ସକଳ ସୁଖ ସବୁଠାରେ ମୋର ଭାବେ ଜେରମୟୀ ତାର ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛା ନ କରେନ୍ଦ୍ର ପଦେ ଶିକ୍ଷା କି ଅଷ୍ଟ ନିଧି ଭବେ ସଧ ଶପଥ ଦୀପେ ରାଜପଦ ପାତାଳ ଭଗେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନିର୍ବାଣ ପଦ ନ ପାଞ୍ଚଇ ମତେ ସମର୍ପେ ଚିତ ଜୀବିତ ନୁହଇ ମାୟାରେ ମୋହିତ ସେ ମୋର ଯେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ହନି କହି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମୋହର ନନ୍ଦନ ତାକୁ ନ ରମେ ମୋର ମନ ମୋର ଆତ୍ମା ପଶୁପତି ତେଣେ ମୋହର ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ମୋହର ଭାଇ ଅଳପାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମୋହର ଭରଣୀ ନିତେ ବସଇବ ଅକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମରୁପ ଯେତେ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଯେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ କେହି କୁହନ୍ତି ତୋର ସମ ସ୍ୱଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱପଶିରେ ବିବର୍ଜିତ ସମଦର ସେ ପ୍ରେମ କୃତ ଦୟା ସାଗର ପରହିତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କର ପଛେ ନିତ୍ୟ ମୁଗୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆବରି ଥାଇବେ ନିପାସେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ ମୋର
ପବିତ୍ର କରଇ ସେ ରେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବହେ ଯେତେ ଗୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେହେ ସଫଳ ଭୂତେ ଦୟା ବହେ କାମକୁ ଜିଣି ପ୍ରେମ କୃତ କେବଳ ସୁଶାନ୍ତ ମହତମ ସେ ମୋର ସୁଖ ଅନୁମାନେ କେ ତାର ମହିମା ବଖାଣେ ତା ଅନୁଭବ ଯେ ସେ ଜାଣଇ କେ ତାହା ମତେ ପାରେ କହି ଏମନ୍ତେ ଯେ ମୋର ଭକତ ସେ ଯେବେ ବିଷୟ ବାଧିତ ଅର୍ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦଶେ ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ରସେ ମୋର ଭକତି ଭାବ ବଳେ ବିଷୟ ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ ମୋ ନାମ ନିତ୍ୟ ଭଣେ ମୁଖେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ ବିହାର ସୁଖେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅନଳେ ଯେ ସନ ସମିଧ ଉଭୟ ଦହନ ତାର ଶରୀରେ ପାପ ଯେତେ ଦହନ ଅତି ସେଇ ମତେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଗୁପତ କଥା କହୁ ତତେ ଯେତେ ଦାନ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଆଚାର ସଂଖ୍ୟା ଜଗ ମତେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ନାନା ପ୍ରକାରେ ବଶ କରି ଭକତ ଜନେ ବଶ ମୁହିଁ ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେଇ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି ଭକତ ପାରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଦନ ଏଣୁ ଭକତ ଜନ ପାଶେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଥାଇ ଭାବ ବସେ ତେଣୁ ଭକତ ଏ ସଂସାରେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଦଶରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ପତିତ ପାମର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଧମ ଦୁରାଚାର ଇଆଦି ପାପୀ ଜନ ଯେତେ ଯେବେ ମୋ ଭକତ ବ୍ରତେ ଦୈବ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ମିଳନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଶ୍ରବଣେ ନିର୍ମଳ ହନ୍ତି ତତ କ୍ଷଣେ ପାପ ନ ରହେ ତାଙ୍କ ମନେ ରବି ସମୀପେ ତମ ଜେନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୟା ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ତପି ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ମୋର ଭକତି ଯେବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ନହେ ତାର ଦେହି ସେ କାଉଁ ସଂସାର ତରିବ ଯେବେ ନ ଜାଣେ ମୋର ଭାବ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ହେ ଭକତର ଚିହ୍ନ ନିରତେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ନୟନ ସୁଜଳେ ଯୁତ ଅନ୍ତର ଦ୍ରବଇ ନିରତେ ମତି ଚଞ୍ଚଳ ବିପରୀତେ ଜଗତ ମୋର ରୂପ ଜାଣେ ନିଜ ଶରୀର ନ ପ୍ରମାଣେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଏତେ ଲକ୍ଷଣେ ଭକ୍ତ ଜାଣି ଭକତି ବିନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବେ ନଈ ପବିତ୍ର ବୋଲଇ ଗଦ ଗଦ ବାଣୀ କ୍ଷଣକେ ହସେ ପୁଣ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ କରଇ ରଦନ ଚେଡ଼ା କଇ ମୋର ନାମ ନାଚଇ ଉନ୍ନମତ ହଇ ଲଜା ସଂକୋଚ ଦୂରେ ଥୋଇ କ୍ଷଣେ ମୌନ ଭାବେ ବସେ କ୍ଷଣକେ ଆନୁମାନ ଘୋଷେ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳମତି ତାର ନିତେ ବ୍ରହ୍ମଇ ଉଦାର ଚରିତେ ଅନଳେ ଦହନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଯେ ସନ ଭକତ ଜନ ସେଇ ବତେ ନିର୍ମଳମତି ଏ ଜଗତେ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଜଗ ବଳେ ଯେ ମତେ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଅଶେଷ ବାସନା ତାହାର ମନରୁ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଦୂର ମୋର ମଙ୍ଗଳ କଥା ମାନ ତେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ସର୍ବ ମନ ବ୍ୟଥା ନିତେ ଯେ ଶୁଣେ ମନ ସୁଖେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାର୍ଥ ଦେଖେ ଅଞ୍ଜନ ରଘୁ ରଞ୍ଜୁଥିଲେ ନିତେ ମଳିନ ରହେ ଜେନେ ନେତେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣେ ନିରତେ ଜେନେ ବିଷୟ ଜଳେ ଚିତେ ମୋର ସ୍ମରଣ ଯାର ଚିତେ ତା ପାଶେ ଥାଇ ମୁଁ ନିରତେ ଏ ବୋଲ ବୁଝି ମତେ ଭଜ ଅସତ ଧ୍ୟାନ ବେগে ତେଜ ମୋ ରୂପ ଦେଖ ସର୍ବଠାରେ ମୋର ଚରଣ ଭଜ ଭାବେ ନିରଳେ ବସି ଏକ ସ୍ଥାନେ ନିଶ୍ଚିତେ କଳ୍ପିବ ଆସନେ ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ବସି ଚିନ୍ତି ବସ୍ତିର ମନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିତ ବଳଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଦୂର କରି ଉର୍ଦ୍ଧେ ମୋ ଭାବ ଥିବ ଧରି ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତେ କର ସେ କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ କପାଳେ ଦେଇବେନି ପାଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଭାଗ ଭଗବାନ ତୁମେ କହିଲ ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କି ରୂପେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କହେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥ ଭକ୍ତ ବଛଳ ଭଗବାନ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଯେ ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ଘର ସଂସାର ତରି ଯାନ୍ତି କି ରୂପେ କରି ତୋତେ ମୋ ଧ୍ୟାନ କହ ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବାଣୀ କନ୍ୟା କମଳ ମଧୁର ବଚନେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ୟାନ ମତ
श्री भगवान वाच सम आसने बसी धीरे सुखरे समकले बरे जानू जुगले बेनी पानी दूरे स्थापिब बेल जानी बेनी नयन नासा अग्रे निश्चले स्थापिब समग्रे पवन तले नासा द्वारे पूरक कुंभक प्रकारे कल्प अल्प साबुधने चित्त स्थापिब संयमने ओंकार पवन निश्चलु तलिब उदय कमलु तम घंट नाद स्वने मन पवन एक ध्याने मृणाल शुक्ल मार्गे धरी निश्चले अनाहते पुरी लवनी विष दंड घड़ी निते साधिब दुखे पड़ी रूपे अंतर बाहारे ध्यान साधिब निरंतरे हेमंत साधि एक मासे प्राण पवन स्थापिब से हृदय पद्म मध्य भागे जे अष्टदल अष्टदिगे मध्य पाकुड़ा चारि पाखे निते नवई अधमुखे ध्याने चिंतिब दौड़ बंदे जे अष्टदल तार ऊर्ध्वे सूर्यमंडल चिंता करी सममंडल मध्य भरी तार मध्य उतासन ता मध्य सुवन आसन तार उपरे दिव्य रूप चिंतिब महर स्वरूप अजानु लंबे चादुर भुजचारी शंख कमल गोदावरी श्रीमुख सुंदर कपाल विकच पद्म प्राय डल श्रवणे मकर कुंडल उदय लंबई वनमाल नीलजल दपळे बर कटे कौस्तुभ मणिहार उदरे शिवचर चिन्ह पीतवसन परिधान मंजु मंजीर पाद जुगे रत्नमकला पट्टी भागे जग पवित्र कंधे सहे सुंदर तनु मन मोहे मेघ गंभीर प्राय सन पसन श्रीमुख लखन अति कमल अटे देहि सर्वांगे चित्त धुणे थले देहि रूपे ध्यान मते करी चंचल इंद्रिय निवारी बुद्धि की करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार सर्व संग मनोहरी निश्चले मोर रूप धरी मो रूप चिंतिब निरते न चिंती अन्य किछि चिते पुनि से रूप तोई पासे चित्त निवेशिब आकाशे हेमंत आकाश मंडले ब्रह्म प्रकाशिब निश्चले से ब्रह्मे चित्त स्थिर जेबे मो रूप न चिंतिब तेबे हेमंत समाधि जगरे जे आत्मा समर्पे आत्मा रे ज्योति मिशे जेने मते से लभते सने से ब्रह्म रूप सर्वभूते आत्मा रे प्रकाशिब नित्यं मन संगमी यही मते मो रूप देखिब जगते हे रूपे जग ध्यान मते मन को निवेश निश्चिंते इंद्रिय ज्ञान क्रिया ब्रह्म तेज दुर्लभ निर्वाण मते ब्रह्म जीव दत्तर कहले ब्रह्मांड ठाकुर बलई दास जगन्नाथ श्री एकादश भागवत सुख परीक्षित संवाद सुनते मन लागे प्रमाद कଳି कलस्म भय नाही सुजने तर लगाई इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिताम् एकादश स्कन्धे भगवद्गीता संवादे ध्यान जगवर्णन नाम पंचदश अध्याय विमर्शकरण भंगा मुनेर प्रेमते ब्रह्म यदि सुधम वाम दर्शन विद्यते तद्यं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तद्रिं कमले रतिं मे दृष्टिं ओं पुण्यमिदं पुण्यमिदं पुण्णात्मनो